Day unom ka mga Coast Guard stations miluwat nag-travel advisory umikan sa Bagyong Basyanga. Brigada Jonalyn Umabis, i-brigada mo! Brigada Live Report. Gipahibaw sa Coast Guard District Central Visayas nga unom sa ilang mga Coast Guard stations ang nagpagawas na karon og travel advisory isip lakang sa pag-amping tungod sa di maayo nga kahimtang sa panahon na gumikan ini nga bagyo nga Basyang. Ang musunod nga mga Coast Guard station nga nagpagawas na og travel advisory mao ang Coast Guard Station Northern Cebu, ang Coast Guard Station Central Cebu, Coast Guard Station Camotes sa Eastern Bohol, Western Bohol, ganyan man ang Southern Cebu. Suma sa advisory, gisuspenso ang tanang biyahe sa dagat lakip na ang gagmay ug dagkong sakayan diha sa kadagatan mga fishing vessel ug uban pang transportasyong pandagat sa mga apektadong kadagatan kung apektadong lugar tungod usab sa kusog nga hangin ug bawd sa kadagatan. Padayon usab nga nagbantay karon ang Coast Guard District Central Visayas sa kahimtang sa panahon ug nagpadayon usab ang ilahang pagpakitambayayong ngadto sa pag-asa mga lokal nga pagagamahanan ug ingon man mga Disaster Risk Reduction and Management Office aron sa masiguro ang paspas nga pagresponde ug husto gyud nga pagpaabot og impormasyon ngadto sa katawhan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jonalyn Umabis sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Brigada!